Gajenje povrća je relativno jednostavno, međutim za početnike ima dosta pitanja. Ideja je bila da predstavim sve vrste povrća, ali sam shvatio da bi sve to bilo predugačko, pa ću snimiti više videa o različitim grupama povrća. Ovdje ću ukratko da predstavim grupu krtolastog povrća, kako sam je ja rastumačio, a to je samo deo šire grupe korenastog povrća. S tim da ovdje predstavljam samo korenske krtole, a poseban video će biti o stablovitim krtolama i povrću. Korenaste krtole su krompir, čičoka, đumbir i batat, koji se naziva još i slatki krompir. Od njih je svakako lider krompir, dok su i ostale tri vrste povrća u trendu i beleži se rast za njihovu potražnju. Ovo je okviran video sa osnovnim informacijama, čisto da saznate nešto malo i ako vas nešto dodatno zainteresujete, da možete dalje da tražite informacije. Kada je u pitanju gajenje krompira, prvo moram spomenuti da postoji standardna podjela na beli i crveni, te se u novije vrijeme pojavljuje i nešto što se promoviše kao žute sorte krompira. Ova podjela je na osnovu boje kore. Druga podjela krompira, koja je bitna za poljoprivrednike, jeste prema vremenu dospevanja. Tu su rane sorte, srednje sorte i kasne sorte krompira. U osnovi su ranije sorte krompira namijenjene za upotrebu u svežem stanju, dok su kasnije sorte namijenjene za čuvanje tokom zime i kasniju upotrebu. Broj sorti krompira koje se mogu naći na tržištu je zaista veliki, međutim problem može biti u tome što proizvođači semenskog krompira navode za skoro sve sorte da su dobre za kuvanje, pečenje i za industrijsku proizvodnju. Ovo naravno ne može biti tačno, jer nemaju sve sorte jednak sastav materijala, od kojih je kod krompira najvažnija količina skroba. Sadnja krompira uglavnom ide direktno u zemlju tokom proleća, sa time da se kasnije vrši zagrtanje i formiranje gredica. Ima tu naravno i raznoraznih dodatnih metoda, kao što su gajenje u vodi, u vazduhu, u slami. Ove metode jesu novije i bez obzira na količinu tekstova koji se objavljuju o tim novim načinima za gajenje krompira, u praksi bi se retko ko usudio da posadi nekoliko hektara na te novije načine. Ti novi načini su možda zanimljiviji za hobi poljoprivrednike. Od problema koji se pojavljuju pri gajenju krompira, najveći je krompirova zlatica ili buba krompirača, kao i neki crvi koji se nalaze u zemlji i oštećuju krtole krompira. Ovi insekti mogu biti poseban problem ako želite da proizvedete organski krompir bez upotrebe hemijskih zaštitnih sredstava. Ovdje ću vas pozvati da napišete neki komentar vezan za gajenje krompira ili uopšte za gajenje krtolastog povrća, a možda i neko pitanje ako imate. Čičoka je manje zastupljeno krtolasto povrće, ali ona svakako polako privlači više pažnje. Još jedno ime pod kojim je poznata jeste jerusalimska artičoka. U osnovi spada u grupe biljaka koje su bliske suncokretima, s tim da je za ljude zanimljiv deo koji se razvija pod zemljom. Za sadnju se koriste krtole koje se ne trebaju seći, a vreme sadnje jeste krajem marta mjeseca. Što se tiče korisnosti ove biljke, ona ima tri značajne primjene. Prva jeste sadnja radi dobijanja krtola, druga namjena može biti radi dobijanja nadzemnih dijelova koji se koriste kao stočna hrana, često i za pripremu silaže. Treća primjena jeste da se može gajiti kao ukrasna biljka u hortikulturi. Jedna bitna napomena jeste da treba paziti gdje se sadi i kako se održava, jer se može u nekim situacijama pokazati isto kao korovska biljka koju je teško suzbiti. Postoji nekoliko vrsta ove biljke i nije baš svaka dobra za svaku namjenu. Ako biste posadili biljku za silažu, ona će narasti 3 metra u visinu, a ako posadite sorte za hortikulturu, one će imati lepe, krupne žute cvetove, a krtole će im biti sitnije.
U svakom slučaju, ko se bavi povrtarstvom, trebalo bi da razmisli o gajanju čičoke. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je kanal Poljo Info foruma. Mada sam ja đumbir svrstao u krtulaste biljke, zapravo bi se moglo reći da je ono što se koristi kao plod u stvari rizom. Ovo nije standardno povrće, već se više ubraja po načinu upotrebe u začinsko bilje. Ova biljka se uglavnom može naći u ponudi svih supermarketa i to je poreklom uglavnom sve iz uvoza. Ono što je interesantno jeste da se ti gomolji mogu posaditi u saksijama i da će da poteraju listove. Ovo bi bilo zanimljivo za prodaju ljudima koji prodaju robu na pijacama, pa da pored povrća i svoje proizvodnje ponude i par saksija sa đumbirom koji je poterao listove, a to bi možda moglo biti zanimljivo i za one koji se bave seoskim turizmom, da imaju kod sebe kao deo ponude, a na kraju moram reći da bi bilo zanimljivo i onima koji se bave hortikulturom. Sada je inače vreme kada je popularna kupovina začinskog bilja u saksijama. Batat, ili kako ga ovdje još zovu slatki krompir, je veoma interesantno povrće u zadnje vreme. Ali bi tu trebalo biti oprezan pri računici, jer visoka cena u maloprodaji ne znači u isto vrijeme i veliku zaradu. Što se tiče proizvodnje, tu su interesantne dve opcije. Prva jeste proizvodnja samog batata, a druga opcija jeste proizvodnja rasada batata. Vrijeme sadnica batata može da bude tokom maja ili juna, jer plodovi dospijevaju za berbu, odnosno za vađenje, otprilike nakon 3 mjeseca. Jedna od opcija o kojoj bi trebalo da se razmisli jeste sadnja pod foliju, jer se na taj način bolje čuva vlaga koja je potrebna ovoj biljci. Također moram spomenuti da ima nekoliko vrsta batata koji se kod nas uglavnom dele prema boji krtola. Ono što proizvođači ističu kao priličnu prednost jeste to što nema opasnosti od štetnih insekata kao što su smrdibube ili krompirova zlatica. Ovim polako završavam ovaj video. Pogledajte na ovom kanalu video o pranju šargarepe u Dunavu i pozdravljam vas do sljedećeg priloga.